ارے بن بدن کے قرآن جاری ہے، بن بدن کے قرآن جاری ہے، حسین ایسا۔ اور شعر سنیے حضرت امام حسن کہ حضرت امام حسین، حضرت امام حسن سر تو لگ کے سینہ تکر سرکار اگے لگتے سن، سینے تو لگ کے پیر تکر حضرت امام حسین جنہوں نے وہ سرکار اگے لگتے تے حضرت علی اکبر آپ کی جڑی شکل و صورت سی نا، سارے بندے ویکھ کے کہتے سی آپ بالکل سرکار اگے لگتے۔ جدو آپ نے سرکار انبیاء کے لگتے سی تے جدو آپ نے علی اکبر کی قربانی دیتی میدان کربلا تے کی کیا، سنیے شعر سنیے کہ دیکھے اکے پرے حسین کہنے لگے، ارے دیکھے اکے پرے حسین کہنے لگے، نانا تیری تصویر تجھ پہ باری ہے، تیری تصویر تجھ پہ باری ہے، نانا تیری تصویر تجھ پہ باری ہے، تیری تصویر۔ اور حسین حاکم اصل میں ہے حاکم، کہ حسین حاکم اصل میں ہے حاکم، اور محکوم یہ دنیا ساری ہے، اور محکوم یہ دنیا ساری ہے، حسین ایسا عظیم قاری ہے، بن بدن کے قرآن جاری ہے، حسین ایسا۔ درود پاک پڑھیے ذوق اور شوق کے ساتھ۔ حسین جان دے عزتاں وداؤنیاں، حسین جان دے اوے مشکلاں مکاؤنیاں، حسین جان دے، حسین جان دے، حسین جان دے عزتاں وداؤنیاں، حسین جان دے مشکلاں مکاؤنیاں، حسین جان دے، حسین جان دے، حسین جان دے۔ اور اصغر تے اکبر نے
सूरतां प्यारियां सहरा दे लाल ने दीन तो वारियां अकबर ते असगर ने सूरतां प्यारियां सहरा दे लाल ने दीन तो वारियां दीन तो वारियां के करबल च नाने दे दीन दे तो करबल च नाने दे दीन दे तो जोड़ियां लुटाउणियां हुसैन जानदा है हुसैन जानदा है हुसैन जानदा है। और शेर सुनिए कि पेश कर हुसैन बादशाह दे अगे अर्जियां क्योंकि एदी मर्जी विच ने खुदा दियां मर्जियां के पेश कर हुसैन बादशाह दे अगे अर्जियां क्योंकि एदी मर्जी विच ने खुदा दियां मर्जियां खुदा दियां मर्जियां ओए लोए महफूज दी जबीन दे तो लोहे महफूज दी जबीन दे तो किस्मतां लिखाउणियां हुसैन जानदा है 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 इज्जतां वधाउणियां हुसैन जानदा है किस्मतां लिखाउणियां हुसैन जानदा है हुसैन जानदा है हुसैन जानदा है।